Tipra Motha ay lokon Tipra Motha ay lokon Tipra Motha ay lokon Felicitation program ini domoro pula shikok chatwal holo এবং felicitation program প্রায় পাইনানি পাখাগলো so nice যে তিনি মহাই সালো পাম সানডেনি সালো Cpim party Yakarwi পূর্ব গণকিনি চিনি তাকুতে বুকুচল 22 পরিবার তিনি ভাইয়ে Tipra Motha ওপরও যোগদান Khwlaikha এবং Tipra Motha নিয়ে কানুনে নাহার মুন্ড বেলায় খাপ বুঝাগে বুবাগ্রানি ফানসানি লামানো হামজাগে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুডনি ডিমান্ড নম্বর খাপ বুঝাগে দিনে Tipra Motha পাই সামিল হয়ে Sengkorono lamsogo Pandaworo sini Khwai district president, the district the working president, block the vice president, zonal vice chairman, এবং district the kabangma tangthangro oro tongo bori bodol ni adom jik songrobbo tongo ainai sini dagul tongo seng lamsogo Tipra Motha iblokthum bubagra yang join mane ব্যাপার নাই তো চিনাবো 25 খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রে অন্তর্গত পূর্বগণকি জামকিলা দিছে হ্যাঁ পাশে নাইলিয়া বাড়ি গান আছে নাব সামবাহাওয়ার গানা কবলা বাড়ি গানা পশ্চিম জেনারেল ঘরক কমপ্লেক্স আনসার बै চিনাব যাতে চিনাব এডিসি ডাকলাই মানো অ্যাক্সেস তার বাগুন সিং বিনি রক্তি আমি সংরক্ষক সামগ্রী बे बुस्थुखौ आंनि काम कायजों खायरि मानो सहयोगिता जोंनो रिखेबा जोंहा गाहाम नोंहागि Cpim पार्टी तंफ्रु पट तंमानि Cpim तंफ्रु दसिनारो एकमात्र जेनेरेल बि जों Cpim जनसंख्या बेसि होनै जों Cpim नोंखौ पला तंमानाफ्रु आं दरम दिपुरगणकिनि खवाइ 46 नं रेजन कन्भेनर बामसन बुक कन्भेनर नरो तिनि जे Tipra Motha ओ जे जॉइन फेबमनि Cpim Yakarwi आबो तामुन बगे Yakarwi फेकाव Cpim पार्टी न आबो गांगैसिन एकटा न कक्सिन आबो एडिसि दा खिलाइ दिमानो एडिसि दा खिलाइ बानो नि नरो Tipra Motha फेमनि गाय एडिसि जदि खिलाइकै तो जों काजै Tipra Motha नि आन्दारो मा थंलाय नों मुंगाय जनरल सिको नों मुंगाय समराय दबमा Tipra Motha जदि एडिसि खिलाइ मा याका न Tipra Motha तंगिया तनि Cpim थांफैनाय अस्ट्रेलिया हंकाय जों तो जेनेरेल बि मथानि आन्दारो तै जोंनि जेनेरेल लखुरु आ जागोन जों मा थांनाय दखान कलखा आहिसि